Age. Dili sa amo kay amo Sige, paging ka. Sige. amo lista lang. Ha? Ni malista mi ko. Kung maglista gani. Hi, my name is Rima Enrica. I'm grade 6 and this advisor is Miss Mildred Ampo in grade 6 and in a consultation central school and the principal is Manjulita Gitsaga. My name is Rima Enrica. Thank you for watching me. And Baka na yabag ni Mar. Yabag lang si Kadaan. Dahil na dyan yan, kaya pagwagin ni Naomi ako. you like Pare, nakita ni kanan kuya oy lain na sa dana eh. Ang tutoy no. Video na ba? Video na, YouTube. Aray! Ala dili ba na ni ma?